नमस्कार बंधुगण आपण मैंने देखुं राज जंगल ब्लॉग फ्रॉम जी म्यूजिक एंटरटेनमेंट। आज आमर जीवन सबुठ बड़ मिशनटा आम गाई गौरी जंगल निखोज आम खोजी पाऊनु। आज्ञा हाँ गत काली से घास खाई खाई जंगल भीतर को गला एवं एबे हजि जाइछि। तेणु आमे आज हेबु जंगल डिटेक्टिव। राजू भाई होउछन्ति मो चैनल पई एक मुख्य सहायक। चलतु आम बुझीना ए रोड करे पिलाटी कौन पे मन दुखे बसी। अनैलु से पुओ जनक कौन रंपारंपी तो आस राजू भाई जंगल भर गाई खोज। देखु बंधु मैंने आम जंगल भर प्रवेश कर राजू भाई मोड़। देखु बंधु मैंने एवं आम जंगल भर प्रवेश कर सारी। 12 आई 12 दिन भी हाथी बुलूँ आई 100 किलोमीटर जैकेटर ना कौन गोटे आउे हाँ ये गणेश बाघ बहुत भाइराल नाई नाई बाघ बंधु मैंने राजू क्या गर्जन चमकी गले। ये जुआड़े अनैले भी घंच अरण्य आखि पाऊ नहीं। विशाल जंगल से पाखापाखि हम। देखु बंधु मैंने राजू भाई गौर आवाज पाइले ना कौन गचर चढ़ा चाहूँ देखा। राजू आस्ते आस्ते गले पड़ो। ये भी जो खतरनाक मैंने कुकुड़ी मैंने चंदा अच्छे कामुड़ी देले जीवन भी जाए। काटना ये गचर मूल्य बहुत दाम दांत आड़ी काट। चलो राजू देख ये हाथी होती बाघ के बहुत। हेलो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको कहना चाहूँगी राज मेरा प्रथम लोग आम 2 जन आई तो भयंकर जंगल राजू जंगल अनुभूति विषय किसी कह। हेलो राजू भाई कौन कह कि राजू भाई कहते ये मुझे नुआ आ कौन कह। आम 100 किलोमीटर दूर आसचु डुबुरी पहाड़ जी भी ये आस सतर्क सह आस। देखो राजू भाई केते ऊपर चढ़ी गले। राजू गली पड़ो बागे शिउली फिली वर्षा देखु राजू भाई केते ऊपर चढ़ी गले।
ରାଜୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ ପୁଣି ହଇରାଣ। ଏଠି ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଠି ଗାଡ଼ି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାନେ ଯିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିବ କି ନାହିଁ, ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ଜାଗାଟା ବି। ଏଠି ରୋଡ଼ର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏଠି କରେଣ୍ଟର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଏତେ ଯାକେ ରହିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବାଇକ୍ ବି ଏଠି ଚୋରଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଅଛି। ଏଟା କୋଉ ଗାଁ କହିଲ? ବନ୍ଧପଲ୍ଲୀ। ଏଠି ହାତୀ ଦେଖିଛ ନା ଆଗରେ? କାଲି ନା ପରଦିନ ବାହାରିଥିଲା ଆମେ ଶୁଣିଛି। ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼, ଆହୁରି ଅଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ବିଶାଳକାୟ ପର୍ବତ। ହିମାଳୟଠୁ ଛୋଟ ଟିକେ, ବେଶୀ ବଡ଼। ଏ ପୁରା ଚାରି ପାଖ ପାହାଡ଼, ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ପାହାଡ଼, ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବେ ଚାରିକର ପାହାଡ଼। ବିଶାଳକାୟ ପର୍ବତ। ଆକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ, ଆମକୁ ଆମ ଗାଈ ମିଳିଗଲା, ବୟ ସରିଗଲା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ମୁଁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା କିପରି ସଂଘର୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ଏଠି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ନିରୀହ ପିଲାଟା କିଛି ଜାଣିନି। ବିର୍ସା କିପରି ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟର ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। এই ভিডিও খুব শীঘ্র আসুଛି। হ্যালো গাইজ, প্লিজ লাইক কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব।